4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 히브리서 10장 32절. Hebrews chapter 10 verse 32. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 히브리서 10장 32절. 그러나 너희가 빛을 받은 후에 고난의 큰 싸움을 참았던 지난 날들을 생각하여라. 그러나 너희가 조명을 받은 뒤에 고난의 큰 싸움을 견디어냈던 이전의 날들을 회상해보라. 전날에 너희가 빛을 받은 후에 고난의 큰 싸움에 참은 것을 생각하라. 전날에 너희가 빛을 받은 후에 고난 위 큰 싸움에 참은 것을 생각하라. 전날에 너희가 빛을 받은 후에 고난의 큰 싸움을 견디어낸 것을 생각하라. Hebrews chapter 10 verse 32. But call to remembrance the former days, in which, after ye were illuminated, ye endured a great fight of afflictions. But recall the former days when, after you were enlightened, you endured a hard struggle with sufferings. But call to mind the earlier days in which, having been enlightened, ye endured much conflict of sufferings. But call to remembrance the former days, in which, after ye were enlightened, ye endured a great conflict of sufferings. 希伯来书10:32。你们要追念往日，蒙了光照以后所忍受大征战的各样苦难。你们要追念往日，蒙了光照以后所忍受大征战的各样苦难。你们要追念往日，蒙了光照以后所忍受大征战的各样苦难。你们要追念往日，蒙了光照以后所忍受大征战的各样苦难。请你们回想先前的时日，那时你们才蒙光照，就忍受了苦难的严厉打击。Hebräer 10:32. Gedenket aber an die vorigen Tage, in welchen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens. ヘブライ10:32。あなた方は光に照らされて後、苦難に遭いながら激しい戦いに耐えた初めの頃を思い起こしなさい。あなた方は光に照らされた後、苦しい大きな戦いによく耐えた初めの頃のことを思い出してください。Εβραίους 10:32. Αναμιμνίσκεστε δε τας προτερών ημέρας, εν εσφωτιστέντες πολλήν αθλησίν υπεμείνατε παθημάτων. Hebrews 10:32. Rememoramini autem pristinos dais in quibus illuminati magnum certamen sustinuistis passionum. העברים יוד 32. אבל זכרו נא את הימים הראשונים, כי אז אחרי אורו עיניכם נשאתם צבא עינויים רבים. אבל זכרו נא את הימים הראשונים, כי אז אחרי עירו עיניכם נשאתם כבד ענבים רבים. Евреям 10:32. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий. Hebreos 10:32 de la mañana. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Hébreux 10:32. Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances.
Mais rappelez dans votre mémoire les jours précédents, dans lesquels, ayant été éclairés, vous avez enduré un grand combat de souffrance. Hebreo Kapitulo 10, versikulo 32. Datapuat alalahanin ang mga nakaraang araw, na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata. Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nadaig. Hebrew 10:32 นาที แต่ท่านทั้งหลายจงระลึกถึงคราวก่อนนั้น หลังจากที่ท่านได้รับความสว่างแล้ว ท่านได้อดทนต่อความยากลำบากอย่างใหญ่หลวง Hebrealaiskirje 10:32. Muistakaa, millaista oli ennen, silloin kun te juuri olitte päässeet valoon. Te kestitte silloin monet kärsimykset ja kamppailut. Mutta muistakaa entisiä päiviä, jolloin te, valistetuiksi tultuanne, kestitte monet kärsimysten kilvoitukset. Hebreeën 10:32. Doch gedenkt de vorige dagen, in de welke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Hebreerne 10:32. Men kommer de forrige dage i hu, I hvilke, efter I var blevne oplyste, udholdt megen kamp i lidelser. Ibrani pukul 10:32. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Hebreus 10:32 da manhã. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de ser desiluminados, suportastes grande combate de aflições. İbraniler 10:32. Sizlerse aydınlandıktan sonra acılarla dolu büyük bir mücadeleye dayandığınız o ilk günleri anımsayın. Hebrew 10:32. Hãy nhớ lại những lúc ban đầu đó, anh em đã được soi sáng rồi, bèn chịu cơn chiến trận lớn về những sự đau đớn. Hebrajams 10:32 minučių. Prisiminkite ankstesnės dienas, kada jūs apšviesti ištvėrėte didelę kentėjimų kovą. Hebreeën 10:32. Dhe tani sillni ndërmend ditët e mëparshme, në të cilat pasi u ndriçuat, keni duruar një luftë të madhe vuajtjesh. Zsidók 10:32. Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, amelyekben, minek utána megvilágosítattatok, sok szenvedésteljes küzdelmet állottatok ki. इब्रानियों 10:32. परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो, जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे. Hebreabréfið 32:10. Minnist fyrri daga, að þér höfðu tekið á móti ljósinu, hvernig þér urðu að þola mikla raun þjáninga. Ebranion ساعت 10:32. و لیکن ایام سلف را به یاد آورید که بعد از آنکه منور گردیدید، متحمل مجاهدهای عظیم از دردها شدید. Hebreeën 10:32. သင်တို့သည်အလင်းသို့ရောက်ပြီးသည့်နောက်လူများရှေ့မှကဲ့ရဲ့ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရသဖြင့်ပင်ထိုသို့ခံရသောသူတို့နှင့်ဆက်ဆံသောအပေါင်းဖော်ဖြစ်သဖြင့်ပင်
a Bebulánia 10:32. Rozpomeňtež se pak na předešlé dny, v nich to osvícení by vše, mnohý boj rozličných utrpení snášeli jste.